পেট্রাপোল ল্যান্ডপোর্ট অথরিটির উদ্যোগে ফিট ইন্ডিয়া রান অনুষ্ঠিত হলো পেট্রাপোলে। শুক্রবার সকালে এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বনগাঁ পেট্রাপোল ল্যান্ডপোর্ট অথরিটির উদ্যোগে বিএসএফ কাস্টম ল্যান্ডপোর্ট অথরিটিতে কর্মরত ৩০০-র বেশি প্রতিযোগী আজকের এই ফিট ইন্ডিয়া রানে অংশগ্রহণ করে। পেট্রাপোল প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল থেকে শুরু হয়ে জয়ন্তীপুর বাজার ঘুরে পেট্রাপোল ৩ নম্বর গেটে এসে দৌড় শেষ হয়। এই বিষয়ে পেট্রাপোল ল্যান্ডপোর্ট অথরিটির ম্যানেজার কমলেশ সাইনি জানিয়েছেন, সুস্থ শরীর সুস্থ মন, শরীর সুস্থ রাখার জন্য বার্তা দিতে ফিট ইন্ডিয়া রানের আয়োজন করা হয়েছে। পেট্রাপোলে ল্যান্ডপোর্টের সমস্ত দপ্তর থেকে কর্মীরা ফিট ফর রানে অংশগ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। देखिए, ये फिट इंडिया रन जो है ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक कैंपेन मानिए या एक मूवमेंट है, क्योंकि ये हेल्थी बॉडी के लिए है। जैसे कहा गया है कि हेल्थी बॉडी कीप्स ए हेल्थी माइंड, तो ये इंडिविजुअल के लिए है, ये सोसाइटी के लिए है, क्योंकि जब हम सब हेल्थी रहेंगे हम अपना बेस्ट इनपुट और आउटपुट दे सकते हैं। तो ये उसी लिए है ताकि हम जिस तरह से एक हेल्थी जो शरीर है, जब उसमें कोई बीमारी नहीं होंगी तो हम सब काम कर सकते हैं। तो ये कैंपेन सबके लिए है ताकि सब इसमें मोटिवेट हो, और हम चाहते हैं कि यही इस तरह का कैंपेन मूवमेंट हम निरंतर करते रहें। इसमें हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका सहयोग है, कस्टम्स, इमिग्रेशन, CHA, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, BSF, सभी के सहयोग से हम ये कैंपेन कर रहे हैं। कितना पार्टिसिपेंट है इसमें अप्रॉक्स 300 से 400 लोग आज भाग ले रहे हैं, जो हमारी उम्मीद से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ से कहाँ तक? ये पेट्रापोल के न्यू पैसेंजर टर्मिनल से शुरू होकर ये जयंतीपुर ब्रिज तक जाएगा। तो अप्रॉक्स आज जो किलोमीटर हम दौड़ेंगे वो करीब 12 से 15 किलोमीटर है, और ये स्वैच्छिक है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সের ল্যান্ডপোর্টের উদ্যোগ। অ্যাকচুয়ালি আমরা আধুনিক মোবাইলের যুগে আমরা ঘরকুনো হয়ে গেছি, একদম ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছি। মাঠ ফাঁকা থাকে, রাস্তা ফাঁকা থাকে, আমরা শরীর চর্চা থেকে পিছিয়ে পড়েছি। গভর্নমেন্টের এই উদ্যোগটা খুবই ভালো, আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাই। এটা একটা মিশন বা একটা বলা যেতে পারে সোসাইটিকে একটু জাগিয়ে তোলা। তো তার জন্য ল্যান্ডপোর্ট অথরিটিকে ধন্যবাদ, এবং আমরা চাইব যুব সমাজ অন্তত শরীরের কসরত করুক, একটু সকালবেলা উঠে মর্নিং ওয়াক করুক, শরীর চর্চা ঠিক রাখুক এবং সুস্থ থাকুক। এবং যুব সমাজ যদি সুস্থ থাকে, জাতি সুস্থ থাকবে, দেশ সুস্থ থাকবে।